السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نذكروا تذكير بسيط بالنسبة لفارياسيون دون فونكسيون. إذا كما كتعرفوا pour étudier les variations d'une fonction, on calcule la dérivée. إذا on calcule la dérivée, si la dérivée positive est croissante, si la dérivée négative, on la fonction décroissante. Et soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, si la dérivée de f est strictement positive sur i, alors f est strictement croissante sur i. Donc, là, pour tout x appartient à i, f' de x positif, alors je trouve f strictement croissante sur i. Ou là, pour tout x appartenant à i, f' de x négatif, je trouve f strictement décroissante sur i. Après, on a pour tout x appartient à f' de x égale à 0, on a f constante. Mais oralement, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Si f' est positif, il ne s'annule sur aucun intervalle ouvert contenu dans i. Et on a la quinte f, quel que soit x, appartient à i. Un des f' de x positif, supérieur ou égal à 0, ولكن ne s'annule sur aucun intervalle. كتنعدم غير في واحد دي بوان محددين، ما كتنعدمش في واحد الانترفال. الوغ في هذه الحاله كنقولوا ان اف ستريكتومون كرواسونت سور اي. نفس الشيء اللي عندنا كتكون عندنا اف ستريكتومون كرواسونت سور اي. نفس الشيء اللي كان عندنا كيلكو سوا اكس ابارتيان اي، اف بريم دو اكس نيجاتيف، ولكن ne s'annule sur aucun intervalle ouvert inclus dans i. ما كتنعدمش في واحد الانترفال من i. نفس الشيء كيكون عندنا f est strictement décroissante sur i. متفقين؟ هذا التذكير درناه، هذا الشيء اللي كان التذكير بالنسبة للتذكير. بالنسبة les extrêments d'une fonction. Extrêmum d'une fonction. D'abord, بالنسبة l'extrêmum d'une fonction. إمتى الفونكسيون admet واحد valeur maximale ولا valeur minimale. إذن soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i. I a un réel de i. Donc, on a f dérivable sur un intervalle i ou a appartient à i. إذن si f admet لكان عندنا f admet un extrémum local en a. Automatiquement alors f' de a كتساوي 0. لكن admet une fonction f admet un extrémum local en a, alors dérivé en a كتساوي 0. Aussi f' s'annule en a, on change de signe. On change de signe en a. إذن c'est f' s'annule f' s'annule en a وكيتشونج السين ديالها، alors automatiquement f كتكون admet un extrémum local en a، إما valeur maximale ولا valeur minimale. متفقين؟ ذكرنا بهذا الشيء كنشوفهم في التمارين شفتهم العام اللي فات، حنا كنذكروا بهم. بالنسبة للبوان دانفليكسيون، بالنسبة للبوان دانفليكسيون، إذن soit f
une fonction définie sur un intervalle ouvert I et dérivable en un réel A de I. On dessine par CF CF sa courbe représentative dans repère orthonormé OIG. On dit que le point A اللي كتساوي دابا عندنا OIG عندنا لا كوب هو هذا البوان A هي هادي A F لي A. إذا le point A هذه est un point d'inflexion de CF. علاش؟ كيما CS traverse sa tangente كيما تكون point d'inflexion. Si CF ça traverse sa tangente en ce point. دابا هنايا بالنسبة مثلا نبغي على كونكافيتي. دابا بالنسبة للانترفال مثلا نعتبروا أن من موال انديفيني من موال انفيني بلس لانفيني. في هذا الانترفال هذا من موال لانفيني ديال A كتلاحظ ان هنا لا فونكسيون كيفاش غتكون كونفيكس. علاش؟ كتشوف الفوق وهنايا لا فونكسيون كتكون كونكاف كتشوف لتحت. هنايا هنا في هذه الحاله سي اف ترافيرس سا طونجونت. لا طونجونت هو هذا سي اف كيخترق لا طونجونت. هنايا لا طونجونت اش كتلاحظ لك ملي تكون كونفيكس طونجونت كيكون دابا سي اف كيكون فوق لا طونجونت. ملي تكون كونكاف اذا سي اف كيكون تحت لا طونجونت. اذا في هذه الحاله سي اف كيتخترق هاد لا طونجونت هذا. اذا امتى تكون لا فونكسيون كونفكس الا كان سي اف فوق لا طونجونت وامتى تكون كونكاف الا كان سي اف تحت لا طونجونت. يعني البوان دانفليكس كنشوف الا كانت الفونكسيون كونكاف ولا كونفكس الا كانت كونفكس ولا كونكاف او العكس تكون كونكاف ولا كونفكس. سي اف اون فونكسيون دو فوا ديريفابل sur واحد l'intervalle ouvert I. Ou CF, sa représentation graphique dans un repère autonomie OIG. F seconde, si F seconde s'annule en A, on change de signe. F seconde, dérivée الثانية لا كتنعدم en A, il changeant de signe. Alors le point I, les coordonnées ديال A, F les A, est un point d'inflexion. إذا كانت f seconde de x إذا كانت f seconde s'annule en A et change de signe كتكون عندنا le point I les coordonnées ديال A F les A est point d'inflexion de la courbe CF. ونزيدكم تاني pour tout x appartient I. Là, quand on a f seconde de x positif, alors في هذه الحالة شنو يكون عندنا؟ إذا كانت positif alors حالة سي اف كيكون convexe sur I. ولا كانت عندنا كيكو سوا x appartient I كانت عندنا f seconde de x négatif في هذه الحالة alors CF concave sur I. Ou là, quand f seconde de x s'annule en A et change de signe, كتكون عندنا point d'inflexion. إذا ذكرنا بهم كذا كنتو شفتوهم. إلى الفيديو القادم إن شاء الله غنشوفوا الكوريجي ديال لا سيري إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.